محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ لوگوں سے ملتے وقت مسکرانا، اندھے کو راستہ دکھانا، راستے سے پتھر ہٹانا، جب مریض کی عیادت کو جانا تو اسے اپنے لیے دعا کرنے کو کہنا، کیونکہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں پر۔ شہر میں بی جے پی کے دو گروہ کے درمیان پول وار، ایک گروپ کے افراد پر مقدمات درج کیے جانے پر سابقہ رکن اسمبلی نظام آباد انڈلا لکشمی نارائنا کی جانب سے احتجاجی دھرنا۔ ضلع کلکٹریٹ مسجد کی بازیابی کے لیے مہم جاری، مسجد کی بازیابی تک رکیں گے نہیں۔ محمد ماجد خان کی قیادت میں وفد نے وقف بورڈ چیئرمین سے کی آج ملاقات۔ منوگڑو ضمنی انتخابات، بی جے پی ایٹر، کانگریس چیٹر، ٹی آر ایس فائٹر کے درمیان منعقد ہونے والا مقابلہ ہونے کا ضلعی ٹی آر ایس صدر آرمور رکن اسمبلی پی سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے کیا اظہار۔ رکن اسمبلی شکیل عامر کی کاوشوں کے سبب نوی پیٹ منڈل تڑگام سے تعلق رکھنے والے 40 یوم کا نوزائیدہ معصوم لڑکا پریشان کے ریڑھ کی ہڈی کے علاج معالجے کے طور پر 2 لاکھ روپے کا ایل او سی منظور کروایا گیا، جس پر متاثرہ کے والدین نے کیا اظہار تشدد۔ سکس ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے احاطے میں واقع سارنگپور میں ٹاسک فورس ٹیم نے دھاوا کرتے ہوئے گریٹنگ اسٹک کے علاوہ غیر قانونی ریت و پی ڈی ایس چاول کے ذخیرے کو ضبط کرنے کا کمشنر آف پولیس کیانا گراجو کا صحافتی بیان۔ سی ایم کے سی آر و بودھن ایم ایل اے شکیل عامر پر تنقید کرنے کا وائی سی پی تلنگانہ پارٹی صدر شرمیلا کو کوئی اخلاقی حق نہ ہونے کا بودھن کے عوامی نمائندے و ٹی آر ایس قائدین کا میڈیا سے خطاب۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نوجوان تعلیم کے ساتھ ساتھ سماجی خدمت میں بھی اپنا وقت دیں، جماعت اسلامی و ایس آئی او کی جانب سے منعقدہ یوتھ کانفرنس کی اختتامی تقریب سے معززین کا خطاب۔ شہر نظام آباد میں گزشتہ چند روز سے ایس آئی او کی جانب سے جاری یوتھ کانفرنس کا گزشتہ شب اختتام عمل میں لایا گیا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی ایس امین الحسن، حمید محمد خان اور ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین نے شرکت کرتے ہوئے اپنے خطابات انجام دیے۔ اسی طرح شہری مجلس صدر شیخ الفاضل، ڈپٹی میئر ادریس خان، مجلسی کارپوریٹر ریاض احمد، ٹی آر ایس ریاستی معتمد طارق انصاری، ضلع جونیئر کالج پرنسپل یقین الدین یحییٰ ظفر سر و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے طلباء کو نیک نصیحت کی اور تعلیم کے میدان میں آگے آنے کے لیے اپیل کی۔ اسی طرح ایس آئی او کی جانب سے منعقدہ مقابلہ جات میں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ اسی طرح مسلسل اس تقریب کے انعقاد کے لیے محنت کرنے والے نوجوانوں کی بھی ہمت افزائی کی گئی۔ ملک کے اندر جو اندھیرا پایا جاتا ہے، اس ملک کے اندر جو ظلمتیں پائی جاتی ہیں، ان ظلمتوں کو دور کرنا آپ کے بس کا کام ہے۔ آپ نوجوان کریں گے، ہماری عمریں تو ختم ہو جائیں گے، لیکن ہندوستان آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ مستقبل کا ہندوستان ہے یہاں جو بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ سیریس ہوگا، اگر یہ مطالعہ کرنے والا ہوگا، اگر یہ اخلاق و کردار والا ہوگا، اگر یہ نالجبل نوجوان ہوں گے تو آگے کا ہندوستان بھی نالجبل ہوگا، اخلاق و کردار کا ہوگا۔ اگر یہ نوجوان اخلاق و کردار سے عاری ہوں گے، جذباتی ہوں گے، جاہل ہوں گے، تو آئندہ کا ہندوستان بھی جذباتی ہوگا اور جاہل ہوگا۔ ہمیں کہ ایس آئی او کے ایک نوجوان کو ٹریفک پولیس نے پکڑ لیا اور پکڑتے ہوئے اس نے کہا کہ تمہارا آر سی بتاؤ، تمہارا لائسنس بتاؤ۔ تو اس نوجوان نے لائسنس اور آر سی کے لیے ڈکی کھولی۔ والوں نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ نہیں اب تم چلے جاؤ، تم سے کوئی چیز اب پوچھنی نہیں ہے۔ یہ ہے ایس آئی او، یہ ہے ایس آئی او۔ صداقت آپ کی شناخت بن جائے، صداقت کا، عدالت کا، عدل، کوئی بھی ہو عدل کے ساتھ میں کام لے۔ تیری قدرت میں کیا کچھ نہیں ہے، تیری قدرت میں کیا کچھ نہیں ہے،
بس ہمیں جذبے بندگی دے، سر اٹھائے ہیں ہر سو اندھیرے، شب چراغوں کو اب روشنی دے، علم بھی دے شعور عمل بھی، حق کو پہچان لے وہ نظر دے، رشک و پرواز پر ہو جہاں کو، یا خدا ہم کو وہ بال پر دے، یا خدا ہم کو وہ بال پر دے، لاج رکھ لے دعا کی تو رکھ لے، لاج رکھ لے دعا کی تو رکھ لے، موت دے بس ہو وہ زندگی دے، سر اٹھائے ہیں ہر سو اندھیرے، شب چراغوں کو اب روشنی دے۔ متحرک تاجر و ٹیارس قائد شیخ احمد کے یوم پیدائش کے موقع پر اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے دی مبارکباد و شہر کے مختلف علاقوں میں یوم پیدائش تقریب کا انعقاد۔ شہر نظام آباد کے متحرک ٹیارس قائد و ٹیارس کے وی سیکرٹری و متحرک تاجر شیخ احمد جو مسلسل پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے یوم پیدائش پر اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کی جانب سے یوم پیدائش کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کی ستائش کی گئی اور شہر کے مختلف مقامات پر ان کی یوم پیدائش کے موقع پر ان کے چاہنے والوں نے تقاریب کا اہتمام کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی اور ان کی عمر درازی و کامیابی کے لیے دعائیں کی۔ شہری بی جے پی کے دو گروہوں میں کولڈ وار انڈلا لکشمی نارائنا کے حلقے کو کمزور کرنے کے لیے ایم پی اروند کی جانب سے مقدمات درج کیے جانے کا لگایا الزام، وہ کیا راستہ روکو۔ ضلع بی جے پی میں گروپ بندی، دونوں گروہ کے درمیان اندرونی جنگ آج آئی سڑک پر۔ رکن پارلیمنٹ ڈی اروند کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد سے ہی سابقہ رکن اسمبلی بی جے پی انڈلا لکشمی نارائنا اور ان کے حلقے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور اس کے باوجود بھی ان کے حلقے کی جانب سے مسلسل بی جے پی کی خدمات انجام دی جا رہی ہیں اور اپنے ذاتی خرچ سے پارٹی کے لیے محنت کرنے کے باوجود بھی ان کو پارٹی میں کوئی مقام حاصل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے اور ان کے حلقے سے وابستہ متحرک افراد پر مقدمات بھی درج کروانے پر انڈلا لکشمی نارائنا نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے راستہ روکو احتجاج کیا اور کہا کہ ٹی آر ایس رکن اسمبلی و پولیس کی آڑ میں ایم پی اروند اپنی سیاست کھیلتے ہوئے صرف اپنے حلقے کو ہی مثبت کر رہے ہیں۔ تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی کا ماہانہ تقسیم راشن پروگرام۔ صدر تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی حافظ سید واجد نواز نے آج میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں مولانا سید ولی اللہ قاسمی کی سرپرستی میں قوم و ملت کی خدمت کے جذبے سے اللہ کا نام لے کر سوسائٹی نے مختصر کام کا آغاز کیا۔ اس تنظیم نے بیسر و سامانی کے عالم میں محض خدمت گزاران دین و ملت کے معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بساط بھر کوشش وسیع کر کے چند بندگان خدا کو توجہ دلا کر کام شروع کیا، لیکن الحمدللہ آج سوسائٹی کے قیام کو 4 سال مکمل ہونے آ رہے ہیں۔ تاحال لاکھوں روپے کے بجٹ سے استقامت کے ساتھ ہر ماہ تقسیم راشن کا پروگرام منعقد ہوتا رہا ہے۔ شہر کی اکابر علماء کرام و دیگر معززین، شہر سیاسی و سماجی قائدین نے اس کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دعاؤں سے نوازا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہر ماہ کی اولین تاریخ کو خطیر رقم سے سامان خوردنوش غربا و ضرورت مندوں تک پوری تحقیق اور رازداری کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے، جس کی صدارت حضرت مولانا محمد لائق احمد قاسمی صاحب شکر نگر بودھن نے کی۔ مولانا سید سمیع اللہ صدر جمعیت علماء ضلع نظام آباد، مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، مولانا اسماعیل عارفی، محمد افضل الدین MBM و دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ حافظ عامر نائب صدر سوسائٹی نے جملہ معاونین کا شکریہ ادا کیا۔ حافظ وسیم خان جنرل سیکرٹری، حافظ ندیم، حافظ نعیم، حافظ عبدالولی، حافظ ابراہیم و کارکنان شریک تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج تلنگانہ جمعیت الحفاظ کے دفتر پر ماہانہ راشن کی تقسیم کا پروگرام عمل میں آیا اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں حضرت مولانا لائق احمد صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے ضلع کے بزرگ عالم دین ہیں، حضرت کی دعاؤں سے یہ پروگرام عمل میں آیا۔ حضرت نے دعا بھی دی سب کو، خدام کو، اور جو معاونین ہیں ان کو بھی حضرت نے بڑی دعاؤں سے نوازا۔
ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کام کو، اس سلسلے کو باقی رکھے، اور یہ جو رازداری کے ساتھ اور جو ہے خدمت کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جو راشن تقسیم کا عمل جو ہے ایک سلسلہ جاری ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس سلسلے کو جاری رکھے اور اس سلسلے میں مزید اللہ پاک ترقی عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں اللہ پاک ان کے تعاون کو قبول فرمائے، ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے، ان کے مسائل کو حل فرمائے، اللہ پاک معاونین کی بھی مدد فرمائے۔ السلام علیکم۔ نظام آباد خادم کلیکٹریٹ درج اوقاف مسجد کو ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لیا جائے گا، محمد ماجد خان کے ہمراہ وفد کی وقف بورڈ چیئرمین مسیح اللہ خان سے نمائندگی۔ خادم کلیکٹریٹ نظام آباد میں واقع درج اوقاف مسجد کو راست مینجمنٹ میں لیا جائے گا اور اس مسجد کو دوبارہ قائم و آباد کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ چیئرمین وقف بورڈ تلنگانہ مسیح اللہ خان نے پیر کے دن محمد ماجد خان سابق صدر ضلع وقف بورڈ نظام آباد کے ہمراہ دفتر وقف بورڈ پہنچنے والے وفد کی نمائندگی کے موقع پر یہ بات کہی۔ محمد ماجد خان سابق صدر ضلع وقف بورڈ نے چیئرمین محمد مسیح اللہ خان کو دستاویزات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ 1960 کے دہے میں خادم کلیکٹریٹ نظام آباد میں مسجد واقع تھی جو درج اوقاف ہے۔ خادم کلیکٹریٹ نظام آباد کی عمارت کو جدید کلیکٹریٹ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع کلیکٹر مسجد کلیکٹریٹ کے متولی ہوتے ہیں، ان کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ یہاں سے عمارت منتقل کرنے کے بعد مسجد کی ذمہ داری وقف بورڈ کے حوالے کر دے۔ چیئرمین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان نے وفد کو تیقن دیا کہ عنقریب وقف بورڈ ٹیم نظام آباد روانہ کرتے ہوئے رپورٹ حاصل کی جائے گی اور خادم کلیکٹریٹ کی مسجد کی اراضی کو راست مینجمنٹ میں لیتے ہوئے یہاں پر دوبارہ مسجد قائم کی جائے گی۔ اس موقع پر مولانا شیخ حیدر قاسمی، محمد وجہ اللہ خان، شیخ حسین، محمد طیب احمد، ڈاکٹر سجاد MPJ، محمد جاوید احمد، سید اصغر علی، نعیم شہران موجود تھے۔ کی شکل میں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین مسیح اللہ صاحب سے ملاقات کی ہے۔ نظام آباد کلیکٹریٹ مسجد کے تعلق سے جو نظام آباد میں قدیم کلیکٹریٹ میں جو مسجد کی 230 گز وہ درجہ اوقاف ہے، اس کو ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لینا بول کر ہم لوگ نے ڈیمانڈ کیا ہے، اور وہ ڈیمانڈ کرنے کے بعد مسیح اللہ صاحب نے کہا کہ تیقن دیا ہم جلد سے جلد اس کو ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے لیں گے، بلکہ ہمیں تیقن دیا انشاءاللہ وہ مسجد دوبارہ وہاں پر قائم ہو جائیں گے اور سبھی نظام آباد کی عوام وہاں پر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ گروپ 4 کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے مائنرٹیز اسٹڈی سرکل سینٹر نظام آباد کے زیر اہتمام اقلیتی طلباء کے ایڈوانس مفت کوچنگ کے لیے درخواستیں مطلوب، DMW آفیسر آر رتن کا بیان۔ مائنرٹیز اسٹڈی سرکل حیدرآباد کی ہدایت کے مطابق ڈسٹرکٹ مائنرٹیز ویلفیئر آفیسر آر رتن نے اپنے جاری کردہ ایک پریس نوٹ میں بتایا کہ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے گروپ 4 کی جائیداد جن میں ایکسٹینشن آفیسر، اسسٹنٹ انجینئر، ویمنس اینڈ چائلڈ آفیسر، سیفٹی آفیسر تمام کی زمرے کی ایک ایک جائیداد پر تقررات عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ ان جائیدادوں کے لیے امتحان میں شرکت کے لیے مائنرٹیز اسٹڈی سرکل نظام آباد واقع نگرام پر اقلیتی طلباء کو ایڈوانس گروپ 4 مفت کوچنگ فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈگری کامیاب طلباء جو ان امتحان میں شرکت کے خواہش مند ہیں، اس مفت کوچنگ 2 ماہ کی سے استفادے کے لیے اپنی درخواستیں تعلیمی امداد 2 عدد فوٹو آدھار کارڈ کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے انچارج مائنرٹیز اسٹڈی سینٹر واقع نگرام کے پاس جمع کروا سکتے ہیں۔ درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 20 اکتوبر مقرر کی گئی ہے، جبکہ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک کمیشن کی جانب سے مرحلے طور پر کے اخبارات میں نوٹیفیکیشن کی جائے عمل میں لائی جا رہی ہے۔ آر رتن DMW نے اقلیتی طلباء سے اس موقع سے استفادے کی اپیل کی ہے۔ CM KCR بودھن MLA شکیل عامر پر تنقید کرنے کا YSRTP صدر T شرمیلا کو کوئی اخلاقی حق نہ ہونے کا بودھن کے عوامی نمائندے و TRS قائدین کا میڈیا سے خطاب۔ بودھن MLA کیمپ دفتر میں قیام عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے NDCB ڈائریکٹر گرداور گنگا ریڈی، AMC چیئرمین وینکٹیشور راؤ دیسائی، سابقہ رائتو ساماجیہ کمیٹی صدر B راجندر، TRS بودھن منڈل صدر G نریندر بابو نے خطاب کرتے ہوئے YSRTP صدر YS شرمیلا کی جانب سے منعقد ہونے والے پد یاترا میں چیف منسٹر کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ اور رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست
रियासत तेलंगाना में सीएम केसीआर की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात व तरक्याती काम आपके दौर इख्तिदार में ना होने के बराबर थे और रियासत तेलंगाना की तश्कील में वायस राजशेखर रेड्डी की जानिब से रुकावट डालने के ताल्लुक से बात की याद दहानी करवाई और बताया कि टीआरएस सरबराह कल्वकुटला चंद्रशेखर राव की क़यादत तवील और सब्र आमोद जद्दोजहद के बाद ही रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आने के बाद रियासत तेलंगाना में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात से अवाम बखूबी वाकिफियत रखते हैं और आपकी बनावटी बातों में न आने का इजहार किया। మీరు ఏదైతే ఉన్నదో మా రాష్ట్రాన్ని మా తెలంగాణ ప్రజలని తెలంగాణ వాళ్ళని మమ్మల్ని పాలించుకోండి, మీరు ఇక్కడ వచ్చి పెద్దరికం చేసి మేము పాలిస్తామనంటే ఇక్కడ ఎవరు తెలంగాణ ప్రజలు మిమ్మల్ని నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరు, మిమ్మల్ని ఓటేసే పరిస్థితి। ज़ियारत मुहिम मुबारक व तबरुकात शरीफ सुबह 10:30 तक शाम 8 बजे तक 16 अक्टूबर बरोज इतवार बमुकाम ईदगाह ग्राउंड कामरेड्डी पर मुनक़िद हुई। ज़ियारत मुहिम मुबारक तबरुकात शरीफ सुबह 10:30 तक शाम 8 बजे तक 16 अक्टूबर बरोज इतवार बमुकाम ईदगाह ग्राउंड नज़द दरगाह हज़रत निरंजन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद इरफान कामरेड्डी मुनक़िद हुई। इस ज़ियारत मुबारक में सैकड़ों आशिक़ान रसूल ने पहुँचकर ज़ियारत की। इस मौके पर ऑर्गेनाइज़र मदरसा साबरिया रज़विया व नौजवानान अहले सुन्नतुल जमात अजीमपुरा कामरेड्डी के अलावा सैयद यूसुफुद्दीन खादरी चिश्ती रिफाई तंजीम महफिल दुरूद व निज़ामाबाद के अलावा सिद्दीक मोहसिन सिराज व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी यानी हमारी तंजीम महफिल दुरूद का ये चौथा साल है जो कामरेड्डी शहर में हम कामयाबी के साथ ज़ियारत आसार मुबारक करवाने में कामयाब हुए हैं और यहाँ की आवाम का बेहद शुक्रगुज़ार भी हूँ, ममनून और मशकूर भी हूँ जिन्होंने हमारी मेहनतों पर और यहाँ के नौजवानों के मेहनतों पर वो इस तहरीक में आए भी और ज़ियारत आसार मुबारक करके अपने ईमान को ताज़गी बख्शी है। जिस तरीके से मौलाना साहब ने फरमाया कि ये जिले कामरेड्डी दोमकुंडा मंडल के मुकामी शीटीम पुलिस अहदेदारों की जानिब से चैतन्य जूनियर कॉलेज और बीबी पेट के टुडलपुर ZPHS हाई स्कूल में शीटीम व साइबर क्राइम के तालों से शौर बेदारी अमल में लाई गई। जिले कामरेड्डी दोमकुंडा मंडल के मुकाम पर शीटी में एसआई मंसूर हसन ने चैतन्य जूनियर कॉलेज बीबी पेट मंडल के टुडलपुर ZPHS हाई स्कूल में शीटीम व साइबर क्राइम के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि खवातीन को मोहब्बत के नाम पर हरासा करते हुए ब्लैकमेल करने वालों के बारे में फौरी तौर पर शीटीम को फोन करने पर इनके खिलाफ फिलफुल कार्रवाई की जाएगी और आजकल मुजरिमीन जदीद टेक्नोलॉजी का नाजायज फायदा उठाकर अवाम को बनावटी बातों के जरिए धोखा दे रहे हैं, जिससे अवाम चौकन्ना रहते हुए किसी भी अजनबी अफराद की जानिब से फोन के जरिए ATM OTP के अलावा बैंक खाते की तफसीलात को हासिल करने की कोशिश को नाकाम बनाए और मशकूक मुश्तबा आने वाले फ़ोन मैसेजेस को क्लिक ना करें और इसके अलावा खवातीन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में तस्वीर को अपलोड ना करें क्योंकि साइबर क्राइम मुजरिमीन के जाल में फंसने का अंदेशा रहता है और इसी तरह से बैंक से नकद रकम की लेन देन पर मुकम्मल एहतियात बरतें और अगर आप बैंक के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हो तो रास्त तौर पर बैंक से रब्त पैदा करके मालूमात हासिल करें। इन्होंने मजीद कहा कि आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में सीसी कैमरे की शदीद जरूरत आन पड़ी है, इसीलिए हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने मकान व दुकान की हिफाजत के लिए सीसी कैमरे नस्ब करे क्योंकि सीसी कैमरे के जरिए जराइम में कमी वाक़ई होती है और जराइम के सिदाद में सीसी कैमरे इंतहाई कारआमद साबित होते। इस प्रोग्राम में शीटीम एसआई मंसूर हसन, रवि, प्रभाकर, साइलू, शेषा राव, सी चंद्रकांत, कॉलेज के लेक्चरर, असातिज़ा, साहिबिन व तुलबात ने शिरकत की। एड़पल्ली मंडल के जैतापुर देहात में रायतू नेस्तम फाउंडेशन की ज़ेरे निगरानी में किसान के पापा राव के ज़राई खेत में किसानों को नामियाती काश्तकारी के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। एड़पल्ली मंडल के जैतापुर देहात में किसान के पापा राव की ज़राई खेत में बरोज़ इतवार को रायतू नेस्तम फाउंडेशन के ज़रिए निगरानी में किसानों को नामियाती काश्तकारी के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई, जिसमें शुमाली तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले मिसाली किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए इजलास से ज़िला ज़राई ओहदेदार तिरुमला प्रसाद ने खिताब करते हुए कहा कि आज के तर्ज ज़िंदगी में किसान ज़्यादातर पैदावार को हासिल करने के लिए खाद का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे लोगों में कई तरह की बीमारियाँ आ रही हैं और खुराक में मिलावट की वजह से इंसानी मुआशरे पर इंतहाई
मज़ीद असरात मुरतब हो रहे। इससे निजात के लिए कम कीमत पर सेहतमंद नामियाती खाद बनाकर नामियाती तौर पर फसलें लगाने की इन्होंने ताकीद की। इस शौर बेदारी प्रोग्राम में ज़राई साइंसदान नवीन कुमार, नबार्ड ओहदेदार नगेश व मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने शिरकत की। పొలంలో నుంచి వాతావరణంలోకి వస్తున్నాయి। వీటిని గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటారు, హరిత వాయువులు అంటారు। ఈ హరిత వాయువులు అతి ప్రమాదకరమైనటువంటి వాయువులు। వీటి యొక్క పర్సెంటేజ్ గాలిలో ఎంత పెరిగితే ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అయిన తర్వాత కార్లు, మోటార్లు, స్కూటర్లు, పెట్రోల్। प्रोजावानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के लिए कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने मुताल्लिका महकमों के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजावानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को बारीक बीनी से जायजा लेकर फौरी तौर पर हल करने के अलावा तातुल का शिकार दरख्वास्तों पर भी खुसूसी तवज्जो देकर फिलफुर हल करने की जिम्मेदार ओहदेदारान से ख्वाहिश की। और इसी तरह से प्रजावानी में अराजी से मुताल्लिका दरख्वास्तों पर भी रेवेन्यू ओहदेदार फौरी तौर पर तवज्जो देकर मसले को हल करने का इजहार किया। मेयर नीतू किरण ने शहर का दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने शहर का दौरा करते हुए डिवीजन नंबर 4 के हाथी में 50 लाख रुपए मालियती रकम से सीसी रोड तामीरी कामों से मुताल्लिका राजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए डिवीजन नंबर 49 अंबेरपेट मिनी वाटर टैंक के पास 10 लाख रुपए की मसारे से सीसी रोड तामीरी कामों का आगाज अमल में लाने के बाद डिवीजन नंबर 48 मारकंदिया मंदिर के पास 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड तामीरी कामों के अलावा डिवीजन नंबर 28 और डिवीजन नंबर 50 के हाथे में घर के लाइन में 20 लाख रुपए मालियती रकम से सीसी रोड तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की क़यादत वार्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की कामयाब नुमाइंदगी के बाईस शहर में कई तरक्याती काम तेजी के साथ रूबे अमल में लाए जा रहे हैं, जिनमें सीसी रोड ड्रेनेज के तामीरी काम के अलावा अवाम को साफ और शिफाफ पीने का पानी फराहम करने के लिए पाइपलाइन से वाबस्ता कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर एम विजय, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन अंति रेड्डी, देवेंद्र रेड्डी, उपल विजय व दीगर ने शिरकत की। प्रजावानी की ज़ेर इल्तिवा शिकायत को फौरी हल किया जाए, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने मुताल्लिका महकमों के अहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह दे और ज़ेर इल्तिवा शिकायत को जल्द अज जल्द हल करने में पहल करे। अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में पीर को मुनक़िद किए गए प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान 80 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिनगान ने एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, लोकल बॉडीज़ के एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा और DRDA के DPM चया को अपनी अर्जियां पेश की। दरे असना एडिशनल कलेक्टर ने अफसरान को मशवरा दिया है कि वो दरख्वास्तों की मुस्तक़ल बुनियादों पर जांच करते हुए तफसीलात को प्रजावानी साइट पर अपलोड करें। इस दौरान एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने अवामी सुनवाइयों के बाद ज़िले अहदेदारों को मुख्तलिफ मसाइल पर हिदायत दी। इन्होंने कहा कि हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूलों के पहले मरहले में शुरू किए गए कामों को 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करने की पहल की जाए। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए धान की वसूली के लिए ज़िलाई इंतजामी की हिदायत पर ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं और हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद मराकज़ खोल दिए जाएंगे। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मुताल्लिका महकमों के अहदेदारों को चावल की खरीदारी के लिए अनाज की वसूली का अमल शुरू होने से पहले ही हर तरह से तैयार रहना चाहिए। वो हम आहंगी के साथ काम करना चाहते ताकि इस अमल को बगैर किसी वक्त की आसानी से चल सके। दरअसल एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि TSPSC की तरफ से मुनक़िद करदा ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहान का कामयाब इनेकाद पुरसुकून माहौल में हुआ, क्योंकि मुताल्लिका महकमे के अफसरान ने कलेक्टर की क़यादत में मनसूबाबंद तरीके से काम किया और इसके लिए काम करने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के ज़िला सतह के अफसरान ने शिरकत। तेलंगाना MSET दूसरे मरहले में नशिस्तें उलट, इंजीनियरिंग की 14,202 नशिस्तें अब भी दस्तयाब। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर व मेडिकल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट 2022 के दूसरे मरहले में नशिस्तों के अलॉटमेंट के बाद इंजीनियरिंग की 14,202 नशिस्तें मखलूआ हैं। दूसरे मरहले में आज इतवार को नशिस्तों का अलॉटमेंट हुआ। दूसरे मरहले में जुमला
35,338 नशिस्तें दाखिलों के लिए दस्तियाब थी। दूसरे मरहले के अलॉटमेंट के बाद जुमला 14,202 नशिस्तें खाली रह गई हैं। दूसरे मरहले में नशिस्तें पाने वाले तलबा को वेबसाइट पर ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग करनी होगी और 18 अक्टूबर से कबूल फीस अदायगी करनी होगी। अगर उम्मीदवार सेल्फ रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं तो या फिर मुकर्ररा वक्त से कबल फीस अदायगी से खासे रहते हैं तो इनको जो नशिस्तें अलॉट की गई हैं वो मनसूख हो जाएंगी। उम्मीदवारों को आखिरी मरहले की काउंसलिंग के बाद अलॉट करदा कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाबात बीजेपी ईटर व कांग्रेस चीटर टीआरएस फाइटर के दरमियान मुनक़िद होने वाला मुकाबला होने का ज़िले टीआरएस सदर आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व ज़िले टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाबात के तहत इंतखाबी तशरीह अमल में लाते हुए कहा कि इस मुल्क को फरोख्त करने के लिए पहल करने वाली बीजेपी को तेलंगाना की सरजमीन पर कदम रखने नहीं देंगे और मुनुगुडू हल्के में मुक़ीम अवाम की जानिब से बीजेपी उम्मीदवार को वोट डाला जाता है तो संगारेड्डी कोयले की कानकनी को फरोख्त करने का लाइसेंस देने में शुमार होगा। इसी तरह से तेलंगाना के कुदरती दौलत व तहजीब सकाफत भी अंबानी के हाथों में रहन रखने का मतलब होगा। इन्होंने कहा कि साबिक़ा दौर इख्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के 8 साल दौर इख्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए गए, जिससे रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम टीआरएस हुकूमत के शदाई होने का इजहार करते हुए बताया कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में तरक्याती काम न होने के बराबर थे, जिससे वो ज़िमनी इंतखाबात में अवाम से वोट मांगने का कोई इखलाकी हक न होने का इजहार किया। కాంట్రాక్టర్ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఇలా పోయిన పార్టీ ఆ రోజు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఈ అంశాల స్వామిని తీసుకొని పెట్టారు. ఆ రోజు ఫ్లోరైడ్ నివారణ మంచినీళ్ళు ఇచ్చిర్రా ఇలా మంచినీళ్ళు ఇచ్చింది ఎవరు? ప్రతి ఇంటికి నల్ల తిప్పితే నీళ్ళు ఇస్తున్న ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? మరి ఆ రోజు అంశాల స్వామిని తీసుకుపోయి ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి టేబుల్ మీద కూర్చుని పెడితే సాల్వ్ కాని ప్రాబ్లం, ఎన్నికలలో హామీ లేని అంశం, ప్రతి ఇంటికి నల్ల తిప్పితే నీళ్ళు ఇస్తా, నా నల్గొండ ప్రజలు, నా దండుమల్కాపూర్ ప్రజలు అవిటివారైతా ఉన్నారు, కుంటివారైతా ఉన్నారు, ఎముకలు అరిగిపోయి పుడతా ఉన్నారు, ఇంతే ఎత్తుతో వాళ్ళు పుడతా ఉన్నారు। 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हाथे सारंगपुर में टास्क फोर्स टीम ने धावा करते हुए गैर कानूनी जेलेटिक स्टिक के अलावा गैर कानूनी तौर पर रेत व पीडीएस चावल के जखीरे को जब्त करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू ने किया मीडिया से खिताब। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर एन वेंकटेशम ने दीगर पुलिस मुलाजमिन के हमरा हासिल करदा इत्तला के तहत 6 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ सारंगपुर मुस्तक़ल पर धावा करते हुए बगैर किसी इजाज़त के गिलेटिन स्टिक्स का इस्तेमाल करके पत्थर को ब्लास्टिंग करने वालों पर एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए इसमें मुलविस जी नागराव को तहवील में लेकर JCB 1 फुगे वायर को जब्त करते हुए गैर कानूनी रेत की फराहमी अमल में लाने वालों के अलावा गैर कानूनी तौर पर पीडीएस चावल के जखीरे को जब्त करते हुए इसमें मुलविस डी सुरेश के किरण से दिनेश कुमार हिताची ड्राइवर को तहवील में लिया गया। मजीद 2 मुलजिमीन ने राह फरार अख्तियार करने का इजहार किया। RBVRR सोसाइटी रुकन राज्यसभा मेंबर किया सुरेश रेड्डी की जानिब से MP फंड से आर्मू रोड के कौमी शाहरा अलम बना ओल्ड एज होम तक CC रोड तामीरी कामों के लिए 15 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने के बाइस RBVRR सोसाइटी E अमृत रेड्डी सदर व सेक्रेटरी गोवर्धन रेड्डी ने किया इजहार तशक्कुर। आर्मू रोड के कौमी शाहराओं से अलम बना ओल्ड एज होम तक CC रोड तामीरी कामों के लिए RBVRR सोसाइटी रुकन राज्यसभा मेंबर किया सुरेश रेड्डी की जानिब से MP फंड से 15 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने को RBVRR सोसाइटी सदर E अमृत रेड्डी सेक्रेटरी गोवर्धन रेड्डी ने काफी खुशाइन बात होने का इजहार किया और किया सुरेश रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की काविशों के सबब नवीपेट मंडल के तड़गाम से ताल्लुक़ रखने वाला 40 यौम का नौज़ायदा मासूम लड़का प्रशांत के रीढ़ की हड्डी के इलाज व मुआलजे के तौर पर 2 लाख रुपए LOC मंजूर करवाया गया, जिस पर मुतासरा के वालिदैन ने किया इजहार तशक्कुर। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़े तड़गामा कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले कोंडूर साई बाबा व सोनी के 40 यौम का नौज़ायद मासूम लड़का प्रशांत की रीढ़ की हड्डी मर्ज से मुतासर होने के बायस डॉक्टर की जानिब से इलाज व मुआलजे के लिए तकरीबन 4 लाख रुपए दरकार होने का इजहार किया गया। तब मुतासरा के मासूम लड़के के वालिदैन ने रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर से मुलाकात करते हुए मासूम लड़की की हालत से वाकिफ करवाया, जिस पर बोधन MLA ने फौरी तौर पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए CM रिलीफ फंड की जानिब से 2 लाख रुपए का LOC मंजूर करवाते हुए TRS पार्टी कायदीन के हाथों मुतासरा लड़के के वालिदैन को हवाले किया, जिस पर मुस्तखिन की जानिब से रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया गया।
మా ఎమ్మెల్యే గారు మీరు వెంటనే మా లోకల్ నాయకులకు అందరికి చెప్పడం జరిగింది. వారు వెంటనే మన ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకుపోవడము, వారు వెంటనే 24 గంటల్లో LOC 2 లక్షల రూపాయలు ఆ పాపకు వైద్యం కని మరి ఇవ్వడము, మరి 24 గంటలు ఇచ్చిన మా ఎమ్మెల్యే గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. वर्ल्ड ट्रॉमा डे के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस मुलाजमिन की मदद से NTR चौरास्ते पर ट्रैफिक सिग्नल के पास मेडिकवर हॉस्पिटल के ज़ेर निगरानी में सड़क हादसात के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाई गई। वर्ल्ड ट्रॉमा डे के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस मुलाजमिन की मदद से NTR चौरास्ते ट्रैफिक सिग्नल के पास सड़क हादसे के ताल्लुक से मेडिकवर हॉस्पिटल के ज़ेर निगरानी में हंगामी हालात में तिबी इमदाद के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ट्रैफिक CI चंद राठौड़ ने शिरकत करते हुए कहा कि सड़क हादसात में फौत होने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी असल वजह मोटरसाइकिल गाड़ी तेज रफ्तार से चलाते हुए हेलमेट का ना लगाना और कार चलाने के दौरान सीट बेल्ट ना होने की वजह से अचानक होने वाले सड़क हादसात में कीमती जान ज़ाय होने का इजहार करते हुए अवाम को ट्रैफिक क़वायद पर अमलावरी करने के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाई गई। ఎప్పుడు ఎలా వస్తుందో తెలియదు. సో దయచేసి మీరు కూడా ప్రజలు కూడా మీ ఆరోగ్యానికి ఏ విధంగా అయితే సేఫ్టీ ఉంటుందో ఆ విధంగా నడవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में बीजेपी के 2 ग्रोह के दरमियान पोलवार, एक ग्रुप के अफराद पर मुकदमा दर्ज किए जाने पर साबिका रुकन असम्बली निजामाबाद इंदिरा लक्ष्मी नारायणा की जानिब से एहतजाजी धरना। जिले कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी के लिए मुहिम जारी, मस्जिद की बाजियाबी तक रुकेंगे नहीं। मोहम्मद माजिद खान की क़यादत में वफद ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से की आज मुलाकात। मनुगुरु जिमनी इंतखाबात बीजेपी ईटर, कांग्रेस चीटर, TRS फाइटर के दरमियान मुनक्किद होने वाला मुकाबला होने का जिले TRS सदर आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया इजहार। रुकन असम्बली शकील आमिर की काविशों के सबब नवीपेट मंडल तड़गाम से ताल्लुक़ रखने वाले 40 यौम का नौज़ायदा मासूम लड़का प्रशांत के रीढ़ की हड्डी के इलाज मुआलजे के तौर पर 2 लाख रुपए का LOC मंजूर करवाया गया, जिस पर मुतासरा के वालिदैन ने किया इज़हार तशद्दुद। सिक्सटाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े सारंगपुर में टास्क फोर्स टीम ने धावा करते हुए ग्रेटिंग स्टिक के अलावा गैर कानूनी रेत व PDS चावल के ज़ख़ीरे को जब्त करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू का सहाफ़ती बयान। CM KCR व बोधन ने मिले शकील आमिर पर तनकीद करने का YCP तेलंगाना पार्टी सदर शर्मिला को कोई अखलाकी हक ना होने का बोधन के अवामी नुमाइंदे व TRS कायदीन का मीडिया से खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।